सब देशों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते। कि रोजगार के बारे में बात मत करो, वो देखो मुसलमान हमने उसको मजबूर किया वंदे मातरम गाने के लिए, वो देखो मुसलमान हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो। मुश्किल से टाइम मिला है, ज्यादा मुश्किल से टाइम मिला है, 2 मिनट बात करने दीजिए। मैडम चेयरपर्सन, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए जो आपने टाइम दिया। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज है, ना कोई दो राय है, एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके। मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज है, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना, ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे, एतराज तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं, इसकी एक वजह है, और उस वजह की आजादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीजों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है, वो प्रायोरिटी अपने मजहबी अकीदों को देता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इस मुल्क में सिटीजनशिप छोड़ने की तादाद लाखों में है पिछले कुछ सालों से, उसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म से वाबस्ता लोग जिन्होंने दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ली और इस मुल्क की सिटीजनशिप को वॉलंटियरली छोड़ा। मगर जब उन्होंने अपनी इस टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, नेशनैलिटी को तब्दील किया, क्या उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तब्दील किया? क्या वो हिंदू से किसी और मजहब में तब्दील हुए? नहीं, उन्होंने तब टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट, आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक का जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे, जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे, वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है, तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको यह जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब यह कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप यह चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो, सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं, प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप, तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ, बेशक हो। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए, हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी। और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए और हमें वो आजादी दे दीजिए। ये मजहबी आजादी मुझे आपसे दूर नहीं करता। वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी
یہ کہہ کے کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ریلیجس فریڈم. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارے قرآن کی اسی آیت کی ترجمانی کرتا ہے. 2 منٹ دے دیجئے میڈم. ترجمانی کرتا ہے کہ آپ اپنے دین پہ چلیے, ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنے کی آزادی دے دیجئے. آپ ہی کی طرف بات زبردستی کی ہے, بات زبردستی کی ہے, بات کسی اور چیز کی نہیں ہے. اور یہ ڈیبیٹ مجھے پتا ہے زیادہ وقت نہیں ملے گا, بس 1 منٹ میں پورا کر رہا ہوں. اور یہ ڈیبیٹ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے, صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جب ہندوستان کا ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, ان سے پینے کے لیے صاف پانی مانگے, سانس لینے کے لیے صاف ہوا مانگے, روزگار مانگے, جب ان سے مہنگائی کے خلاف, مہنگائی کے بارے میں جواب مانگے, جب ان سے روزگار مانگے, تب یہ صرف یہ بول سکے کہ روزگار کے بارے میں بات مت کرو. وہ دیکھو مسلمان, ہم نے اس کو مجبور کیا وندے ماترم گانے کے لیے. وہ دیکھو مسلمان, ہم نے اس کی مذہبی آزادی کو ختم کیا. اس آڑ میں, مسلمان کو دبانے کی آڑ میں آپ اپنی نالائکی چھپانا چاہتے ہو اور اس ملک میں راج کرنا چاہتے ہو, اس کی قربانی بنانا چاہتے ہو مسلمان کو. اور مسلمان اس بے غیرتی کا قربان کبھی ہوگا نہیں. ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے بھی خون دیا ہے, اور اس ملک میں آزادی کو بچانے کے لیے بھی اگر خون دینا پڑے ہم دیں گے. ہم نے ان کے ساتھ بھی لڑا ہے, آپ جیسوں کے ساتھ اگر 1000 سال تک بھی لڑنا پڑے ہم لڑیں گے, اسی غیرت سے لڑیں گے. اور جہاں تک جواہر لال نہرو جی کی بات ہے, جتنی دیر آپ کے ہمارے پردھان منتری, دیش کے پردھان منتری رہے ہیں, 12 سال ہو گئے ہیں, لگ بھگ اتنے ہی سالوں کے لیے جواہر لال نہرو جی جیل میں رہے. کس لیے؟ اس دیش کی آزادی کے لیے. پتہ لکن آو بی اکہ پھر ون تات منشورس مز یت مز اوسک ونمت کہ 200 یونٹ ہسا دمو اس پرت کانس نفرس فری. تم پتہ آو بی اخ بیانہ دبک ون ہسا چھ یہ اے وائی والن, لوکو کرک تی ایکسپٹ. تم پتہ آو بیاکھ اخ بیان, ون لگیو سا پری پیڈ میٹر, تم پتہ وچھو تہ کوتاہ کنزیوم کرو, تتھی حسابس مز ہسا کرن یم 200 یونٹ فری. کاشرس نا ونیک تامت سمجھ یہ پری پیڈ میٹر کیا اوس, یہ سمارٹ میٹر کیا اوس, تو ون کپر کریو تم 200 یونٹ فری. اگر تہ کاشرن ہند ہمدرد چھو, یم 200 یونٹ کرتو تھی فلیٹ ریٹس مز کم, چاہے پتہ 4 رۄپیہِ چھا پوائنٹ, 5 رۄپیہِ چھا پوائنٹ, سہ زیادہ کھوتہ زیادہ 800 تو 1000 رۄپیہِ گژھان. سو اگر یم فلیٹ ریٹن مز کم کرن سارنے وات ہے آرام. باقی گو یس تھی ونان چھو کہ میٹر ہسا لگایو پری پیڈ میٹر, ونکن یتھ ونٹرس مز, یتھ سرد موسمس مز زیادہ بجلی انسانس ضروری. خاص کر اگر اس وچھو اس گئی واریاہ زیادہ فون کالز موصول, گامن مز چھن بالکل ہائی پاور کہین. نہ چھ لوکن یوان پری پیڈ میٹر سمجھ, نہ چھ یوان سمارٹ میٹر سمجھ, نہ چھ یوان یہ ریٹ سمجھ چھ کیا. تمن اگر کینٛہہ چھ سمجھ یوان سہ گو ریلیف, تمن چھ ریلیف ضرورت. تو مہربانی کرتو یتھ سرد موسمس مز یتھ مز تہ ونیو 20 گھنٹہ روز پاور, ون ترٲیتو مہربانی کرت پاورِ. کشیر من چھ ونکن گومت بتی گول میٹر چالو, پاور چھن کنی, میٹر چھ پکان, رت پتہ رل چھ بل یوان. یہ کینٛہہ نفر ون تہ تم یم یتھ چیزس چھ پیاران کہ سانہ یم ووٹ سۭتۍ ما میلہِ ہے اس کانٛہہ سہولیات. ون تہ چھ تہنٛدن بیان بٲزن کن وچھت تم پیاران. کینٛہہ چھ دربدر گٔمٕتۍ بجلی بل ہیتھ, یم الگ الگ ڈپارٹمنٹن گژھان سانہِ یتھ بل کرتو کینٛہہ. مےٚ نسا چھنہٕ یوٗتاہ طاقت کہ بہٕ نسا ہیٚکہٕ نہٕ یہ بل بٔرِتھ کینٛہہ, تٔمِس ہر جایہِ دکہٕ لگان. بہٕ ونہٕ اکھ ریلٹی اکھ نفر چھُ ییٚمِس بل چھُ آمُت 1 لچھ تہٕ کیٛاہ تام پونٛسہٕ, سُہ گوٚو نفرس نش دپان ژٕ دِ مےٚ 40,000 رۄپیہِ تہٕ بہٕ کرے ژےٚ یہِ بل معاف. 7 رٮ۪تۍ دِتنس تِمے 40,000 واپس, بل گٔے نہٕ معاف کینٛہہ, تتھ کھوٚت بیٚیہِ ہنا. اگر وۄنۍ پٔزۍ پٲٹھۍ یِم پتھ کُن تہِ یُس وٕنیُک تام حالہِ بد کٔشیٖرِ ہٕنٛدیو لوٗکو وٕچھُکھ, اگر یِم پتھ تہِ تھوڑی سی بھی آپ کو ہمدردی کشمیری لوگوں کی ہے, تیٚلہِ کٔرۍتو پرٛٮ۪تھ أکِس کنیکشنس پٮ۪ٹھ 800 700 رۄپیہِ کم. کِنہٕ یہِ تہِ چھُ وۄنۍ LG صٲبس پرٛژھُن, کِنہٕ امیُک پرپوزل تہِ چھُ LG صٲبس سوزُن. یہ تۄہہِ پانس تام چھُو یہ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان کٔرِتھ. تُہۍ ونان چھُو کہ أسۍ چھِ کٲشرٮ۪ن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ درٛامٕتۍ, تۄہہِ چھُو تِم ووٹُک احساس. لُکھ چھِ وُنہِ تہِ پیاران کہ تہنٛدِ تِم ووٹہٕ سۭتۍ ما میلہِ یِمن کانٛہہ ریلیف. وۄنۍ کٔرۍتو مہربٲنی, ہسپتالن اندر چھُ موبائل لائٹن منٛز یِوان پیشنٹ وٕچھنہٕ. میرے کارواں میں شامل کوئی کم طرف نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بھارت ماتا کی جے بولیے. میں سلام کرتا ہوں کشمیر کی اس دھرتی کو جہاں کے رہنے والوں کی حالت ہرن کے اس بچے کی سی ہو گئی ہے جسے جنگل میں چاروں طرف شکاریوں نے گھیرا ہے. میں سر سلام کرتا ہوں اس جموں کشمیر کی ماتر بھومی کو جہاں کے لوکل افسروں کو ڈس امپاور کیا گیا. میں سر سلام کرتا ہوں اس جموں کشمیر کی دھرتی کو جسے 5 اگست 2019 کو اس سرکار نے سب کچھ چھین لیا, اسٹیٹ کے 2 حصے کر دیے, 370 چھینا, 35 سے چھینا. میں سلام کرتا ہوں اپنی اس ماتر بھومی کو جہاں 1999 سے آج تک
जंगल राज जारी है, हजारों लोग मरे हैं, न मारने वाले को पता मैं क्यों मरा, न मरने वाले को पता मेरे साथ क्या हुआ। मेरे कारवां में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है जो न मिट सके वतन पे मेरा हम सफर नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निसार तेरी गलियों पे ए वतन कि जहां चली है रस्म को ये सर उठा के न चले। प्लीज रिक्वेस्ट है सर, अब टाइम की रोकना नहीं, टाइम देना, क्योंकि आप तो घर जाएंगे, मुझे तो जेल जाना है वापस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निसार तेरी गलियों पे ए वतन कि जहां चली है रस्म को ये सर उठा के न चले। अपनी मातृभूमि से किसको प्यार नहीं हो सकता। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जिसने अंग्रेजों से आज़ादी तो ले ली, लेकिन अंग्रेजों की चालाकी और लीडरशिप की नाअहली की वजह से उस अनडिवाइडेड इंडिया के 3 हिस्से कर दिए। मैं सलाम पेश करता हूं उस धरती को जिसने मुझे जन्म तो दिया, लेकिन 6.5 साल से मैं उसकी एक झलक देखने को तरस रहा हूं। मैं सलाम पेश करता हूं उस कश्मीर की धरती को जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अली मोहम्मद जिन्ना, सरदार पटेल, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, महाराजा हरी सिंह की नाआकबत अंदेशों की वजह से 47 से आज तक एक सियासी अखाड़ा बनाकर वहां पर मारदाड़ का मैदान बना दिया गया। मैं सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को जिसे 1947 में खूनी लकीर के जरिए 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। मैं सलाम पेश करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जिसके साथ मोहतरम जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक ने बहुत बड़े वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं सलाम करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जहां 1999 से आज तक जंगल राज जारी है, हजारों लोग मरे हैं, न मारने वाले को पता मैं क्यों मरा, न मरने वाले को पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं सर सलाम पेश करता हूं उस मातृभूमि को where people ask me about my identity, about my religion। मैं सलाम पेश करता हूं उस मातृभूमि को जहां टीवी चैनलें डिसाइड करती हैं इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, जहां टीवी चैनलें राष्ट्रवाद का सबक हमें पढ़ाती हैं। मैं सर सलाम पेश करता हूं उस अपनी धरती को, उस अपनी मातृभूमि को जिसे भारत ने अपना ताज तो माना, लेकिन ताज की हिफाजत कभी नहीं की। ताज सर पे रखना आया नहीं, ताज को संभालना आया नहीं। मैं सर सलाम करता हूं अपनी उस मातृभूमि को जहां 1987 में नेहरू खानदान, मुफ्ती खानदान और शेख खानदान ने 1987 में रिकॉर्ड तोड़ धांधलियां करके बंदूक को जन्म दिया, जिसकी वजह से हजारों लोग कब्रिस्तानों में सो गए। मैं सर सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की मातृभूमि को जहां के लोकल अफसरों को डिसएम्पावर किया गया। मैं सर सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को जिससे 5 अगस्त 2019 को इस सरकार ने सब कुछ छीन लिया, स्टेट के 2 हिस्से कर दिए, 370 छीना, 35 से छीना। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जहां से मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को 1990 में एक साजिश के तहत वहां से निकाल दिया गया। जस्ट 2 मिनट्स मोर, मैंने 2 मिनट नहीं बोला अभी। न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, हाथ जोड़ो आगे। मैं सलाम करता हूं कश्मीर की उस धरती को जहां के रहने वालों की हालत हिरन के उस बच्चे की सी हो गई है जिसे जंगल में चारों तरफ शिकारियों ने घेरा है। मैं सलाम करता हूं कश्मीर की मैं सलाम करता हूं देश की उस धरती को जिसने ऋषि सुनक, ममदानी और कमला हैरिस जैसे लोगों को पैदा किया जिनकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों को गैर मुल्की कहा जाता है, टीपू सुल्तान की इंसल्ट की जाती है। मैं सलाम करता हूं उस धरती को जहां मुझे बदकिस्मती से मुस्लिम इंतहा पसंद कहा जाता है, लेकिन जम्मू में माता वैष्णो देवी कॉलेज में धर्म के नाम पर एडमिशन मांगा जाता है। मैं सर सलाम करता हूं उस जम्मू कश्मीर की धरती को, बस 10 मिनट, जहां आज की तारीख में कोई गवर्नेंस नहीं, सीएम साहब और एलजी साहब आपस में लड़ते हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा, हाथ फैलाकर, दामन फैलाकर लास्ट पर सलाम करता हूं उस धरती को जहां यूएपीए के तहत हजारों लोग प्यार में बंद हैं जिनके लिए कश्मीर में जगह दी। बस एक शेर अर्ज करता हूं लास्ट पे। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक पता। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर भी पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने का पर्व है। किस बात का जश्न मनाए प्रधानमंत्री जी? हमले के पहले आपके विदेश मंत्री दुश्मन को हमले की पूर्व सूचना देते हैं, उसका जश्न मनाए? इसी का असर यह था कि हमारे जेट्स गिराए गए, क्या इसका जश्न मनाए? या फाइटर जेट जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके पायलट्स का क्या हुआ, इस देश को अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, क्या उसका जश्न मनाए? पिछले 1 साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते हैं कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। डिमोलिशन होती है, मिस्टर बेचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं है। कोई भी चीज होती है, मिस्टर बेचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं है। आखिरकार ये कितनी देर तक चलेगा? और कि आप एज रिलैक्सेशन नहीं ला पाए अपने स्टूडेंट्स के लिए। डू यू रियली थिंक दैट यू कैन गेट एनीथिंग बैक? 370 और 35 की तो बात ही नहीं। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है एलजी साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट।
اس میں جو ایج ریلیکسیشن کا معاملہ تھا، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں تھا، یہ پچھلے کافی دیر میں ایک ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو ہے ایج کا کٹ آف جو ہے کم کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے ہندوستان کے باقی سٹیٹس جو ہیں وہاں ایج پیپل ود ان دا ہائر ایج گروپس وہ بھی جو ہے اس ایگزام میں کمپیٹ کر پاتے ہیں۔ تو یہ جو کل والا معاملہ تھا بالخصوص نمبر ایک تو ہی ڈڈ ناٹ، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کو کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن کا ویٹ کرتے، وہ پہلے ہی یہ فائل جو ہے ایل جی صاحب کے ساتھ مل کر ان دا کرنٹ سیٹ آف کنڈیشن جو آج ہے پاور شیئرنگ سٹرکچر، اس میں اس فائل کو پروسیس کرا سکتے تھے۔ تو چلیے کوئی بات نہیں، انہوں نے نہیں کی۔ اس ایگزامینیشن کی جو نوٹیفیکیشن نکلی ہے وہ 22 اگست کو نکلی ہے، 22 اگست کو نوٹیفیکیشن نکلتی ہے، پھر 6 نومبر کو ایک اور نوٹیفیکیشن نکلتی ہے جس میں کلیئر ہوتا ہے کہ ایگزام جو ہے وہ 7 دسمبر کو ہوگا۔ یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ اتنا ٹائم الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس تھا، اتنے کیا بزی تھے، یہ اتنے کیا مطلب وائی ور دے سو بزی کہ یہ اس فائل کو پروسیس نہیں کر پائے۔ اور فائنلی جو یہ بیچارے نوجوان تھے، ان کے بھی ایک ڈریمز ہوتے ہیں، انہوں نے بھی محنت کی تھی، ان کا یہ جو چانس تھا کہ اس میں بیٹھنے کا وہ چلا گیا۔ ناؤ پچھلے 1 سال سے وی ہیو سین اے چیف منسٹر جو مسٹر بیچارہ بننا چاہتے ہیں۔ مسٹر بیچارہ 24 گھنٹہ روتے رہتے ہیں کہ جناب میرے پاس ظلم ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، لیکن کل جو کلیریفیکیشن آئی ہے ایل جی صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے، ٹائم ہیز کم دیٹ ہی ہیز ٹو ریپلائی اٹ پوائنٹ بائی پوائنٹ۔ اگر یہ سچ ہے کہ 2 دسمبر کو ود اے سمپل کوائری کہ اس کا پیسہ کون بھرے گا، جو خرچہ لگے گا وہ گئی ہے اور اس کا جواب نہیں آیا ہے، دین ہی از آنسریبل۔ ہی از کریٹنگ اے سیٹ آف کنڈیشنز ٹو پروو دیٹ ہی از اے بیچارہ، اور مسٹر بیچارہ ایٹ دا کاسٹ آف ہو؟ ایٹ دا کاسٹ آف دوز اسٹوڈنٹس ہو ناؤ کوڈ ناٹ سٹ فار دا ایگزامس۔ یہ کتنی دیر چلے گا؟ ڈیمولیشن ہوتی ہے، مسٹر بیچارہ بولتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، مسٹر بیچارہ بولتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ آخرکار یہ کتنی دیر تک چلے گا؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیف منسٹر جس نے ہم سب کو بی جے پی بنا ڈالا الیکشن سے پہلے، زمین آسمان سب بی جے پی ہے، اور وعدہ دیا کہ وہ 370-35A کے پلان پر لڑ رہے ہیں، آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ ایج ریلیکسیشن نہیں لا پائے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ یو کین گیٹ اینی تھنگ بیک؟ 370 اور 35C کی تو بات ہی نہیں۔ یہ اب جو ہے اٹس ناؤ اباؤٹ ایون ان اے یو ٹی the dignity of the chair of chief minister is in danger, is impaired. اور مجھے لگتا ہے, to be very honest with you, he should come out in detail and in a written format, rebut point by point what has been said. Otherwise, in my eyes, in the eyes of the people, in our eyes, he is guilty of trying to create a set of conditions wherein he is seen as a martyr at the cost of those thousands of aspirants who had dreamt of sitting for the KAS. And let's face it, ان میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جو شاید سلیکٹ ہو جاتے. He has demolished their careers today. So these were some things that I wanted to put in front of you, that he now needs to come out with a clear-cut explanation at what happened. Not only this, even demolitions. He needs to tell us کہ کس نے demolition کروایا, کیوں کروایا. آخرکار it can't go on like this. محکمہ آپ کے پاس ہے, سب کچھ آپ کے پاس ہے, گھر توڑے جا رہے ہیں, لیکن جو ہے کوئی چیز ہو نہیں رہی ہے اس میں. یہ وہ لایا ہم ہندوستانی ہے, کیا ضرورت اس کو کہہ رہی کہ ایوش باسا میں کا شک ہی مان جاتا. تو شاید کہیں نہ کہیں مفتی صاحب نے اپنے کم قلیل وقت میں انسان مظفر آباد بات گیا, یعنی کاروبار گیا شروع, مطلب اکنامک, پولیٹیکل اینڈ ایموشنل دشوئی چیز گیا تھا کمبائن کہ when you open the roads اچھا اس وقت خیال 2015 میں میں نے بی جے پی سے الائنس کر تب میں اس کرگل اسکر روڈ, اس میں جو ہمارا پرانے سلک روٹ تھا اور راستے تھے, مگر موقع نہیں, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں روزگار بڑھے, ابھی یہاں روف صاحب نے بہت اچھی بات بولی, ٹورزم ساری کا سا ایکسرسائز ہے. اچھا کرشن عادل ایسے اگر گاڑی کوئی خریدے گا تو سب گاڑیاں خریدتے ہیں, کوئی بیڈ خریدے گا تو سب بیڈ, کوئی ٹورزم میں گئے تو سب ٹورزم. نہیں, ہمارے پاس کوئی اس قسم کی سبیل ہونی چاہیے. ہم یہ بار بار ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ ہندوستانی ہے. اگر سچن بتائیں ممکن جب تک کشمیری خاص کر نوجوان کو عزت نفس نہیں دیں گے آپ, جیسے ابھی یہاں پر کہا مدثر نے کہا میں قریب پڑھا ہوں جرنلسٹ, میں بھی 1.5 سال بند تھی, ایک ایکس چیف منسٹر بند تھی, میں کو پی ایس اے لوگ تفلیغ شیز ہر ڈیڈیز ڈاٹر یا سچ لوئنس اسکول پہ کیا گسا تھا. اس لیے ساری کنی محبوبہ مفتی کی بات نہیں ہے, عام خام سب ہم اس میں بے بس اور لاچار ہیں, مگر ہمیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے.
बंदूक उठा के नहीं, पानिस पानस माइन गणित में विश्व के दिलमज को बाइसरन में हादसा हुआ, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे मजदूरों को। इसलिए एक्चुअल कोशिश करें कि मसले कश्मीर को हल तरीके कि रोजगार की वजह से इकोनॉमी भी बढ़ जाती, इमोशनली भी हम हो जाते, मगर सबसे बड़ी डिग्निटी की जरूरत है। कश्मीरी क्या चाहता है? तो मास्टर बॉय मिलिटेंट अनुस मोल मोल रेटेड ये कौन सी डिग्निटी है? आपको पासपोर्ट नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि आपका कोई दूर का रिलेशन जमात इस्लामी के साथ रिलेटेड है। ये कौन सी डिग्निटी है? मेरी गुजारिश है, जो दिल्ली में बैठी सरकार है, ये कश्मीर है, ये यहाँ का जवान है, ये जो छोटा बच्चा यहाँ आया, क्या कुछ मांगता है आपसे? इज्जत नफ्स, और इज्जत नफ्स तब से मुमकिन नहीं है जब तक जो unless and until you don't see the elephant in the room, और elephant in the room since 1947 has been the Kashmir issue। मुझे पता है यहाँ बहुत लोगों को घबराहट होती होगी जब ये बात कह रहे हैं, कश्मीर इशू का नाम लेना ये गुनाह कबीर समझा जाता है, मगर अगर मुल्क में जो समझदार लोग हैं वो ये समझेंगे इस बात को कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर बम बांध के वहां बेगुनाहों को मार के खुद भी जान देता है, ये कोई अच्छी बात है क्या? हम तो इस मुल्क से मिले, गांधी के मुल्क से मिले, इज्जत से अपनी जिंदगी बसर करने के लिए। हम तो नहीं कहते हमको उठा के पाकिस्तान को दे दो, हम तो नहीं कहते हमें उठा के वहां भेज दो, नहीं, हमें इज्जत नफ्स दे दो, हमें सर उठा के हमारे पढ़े लिखे नौजवान इतने इंटेलिजेंट है ये बच्चे, अब ये तमाशे कोशिश मगर कम से कम मेरे ख्याल में मुल्क में अगर कोई पीएचडी भी होगा उसको इतनी समझ नहीं होगी जितनी इस मेरे बच्चे को पढ़ता। इसलिए उनको समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जगह इतनी तंग मत करो। 2019 के बाद जो आपने पॉलिसी अपनाई जम्मू कश्मीर में वो फेल हो गई, मान जाइए आप होम मिनिस्टर साहब, मान जाइए आप प्राइम मिनिस्टर साहब, मान जाइए आप एनएसए साहब, आपकी पॉलिसी कश्मीर में फेल हो गई। एक डॉक्टर बॉम्बर बन गया, सुसाइड बॉम्बर बन गया, आपकी पॉलिसी फेल हो गई है। जम्मू कश्मीर के लोग आपके बच्चे हैं, ये आपके अपने लोग हैं, इनके करीब आइए। हमारे बिजनेस में नुकसान, वी नीड अ पैकेज। हमारे हाउस बोट वाले, वी नीड अ पैकेज, क्योंकि उनका भी नुकसान हुआ। हमारे टैक्सी वाले, सोमू वाले, वी नीड अ पैकेज। हमारा हॉर्टिकल्चर जो बैकबोन है हमारी इंडस्ट्री की, यमो लक्ष कोटी रुपए कर्ज गाड़ी हजार बाकी 500 करोड़ कर्ज इमन नुकसान को, वी नीड अ पैकेज, बट एट द सेम टाइम वी नीड डिग्निटी। जो इन बच्चों को जो बाहर जाते हैं स्टेट्स में पढ़ने के लिए, उनको जिस तरह तंग किया जाता है उसको देखना पड़ेगा ताकि दूरियां बढ़ने के बजाय कट जाए। आज मेरा आप सब लोगों को ये बुलाने का मिशन मेरे ख्याल में फरोज साहब उनका नाम, ये तो पेशकर पीडीपी का मैं पीडीपी ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया, मैंने इसलिए नहीं बुलाया, मैंने इसलिए बुलाया पैसे का अखमोज देखो वादिया तजस्सुम इंसान डॉक्टर उमर ने वो हादसा किया दिल्ली। मैं कहती हूँ हमारे पढ़े लिखे नौजवान यम सोन मुकद्दर छ, यम सोन फ्यूचर छ, अगर खुदा की नजात में आज बात क्या करोगा? मैं हुआ मुफ्ती का यहाँ होना क्या फायदा है? मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है अगर आपका बच्चा जवान बच्चा पढ़ लिख के इस कदर अपने आप को खत्म करे तो हमारे पास क्या बचता है? तो आज आप लोगों को बुलाने का यही मकसद था कि तो ऐसे करो काम बहुत मसल बोझो। इसमें एक लड़के ने यहाँ बच्चे ने बड़ी अच्छी हमें